San Pedro. Jesus meets his afflicted mother. Santa Veronica. Amang Hinolid. San Judas Tadeo. San Juan Evangelista. Santa Maria Salomini Sibideo. Santa Maria La Pieta. Paghuhugas ng paa ni Jesus kay Pedro. Jesus Nazareno ng Magaraw. Agon in the Guardian. Señor Jesus resuscitado, pagmuling pagkabuhay. Mater Dolorosa. San Jose ng Arimatea. Santa Maria Magdalena. Santa Juana de Cursosa, Mr. John Siron Serio and family. San Antonio de Padua, Camaligan. Ito yung pinoprosyon sa bayan namin sa Camaligan. Santa Juana de Cursosa. Tuwing Holy Week, Holy Wednesday procession and Good Friday procession. And Easter Sunday. St. James the Less, yung kanak mo. Amang Hinolid sa Calabanga ito. Ito yung procession sa Biyernes Santo, Good Friday procession sa Calabanga. Thank you for watching.